तुमको बिया चाटिले भल लगे? बहुत बढ़िया लगे। केमी चाटिबी कोन? पूरा एमती जंग दीटा को फाड़ीदब, मो पैंट खोलीदब, खोली देकी मो बियारे टिके हाथ मारी तापर जीभ लगेगी चाटिब। पूरा ओहो भीतर जाए जीभ पसईदब। हाँ तापरे तापर तम इच्छा जहाँ हम तुम से कर मो दूधरे टिके हाथ मार टिके चिपिब टिके खाइब ये सब कर। तापर तुम बांड को मुझे चाटिबी खाइबी डबल तमें मोर खाइब तुमर खाइबी तमें मो बिया को खाइब मैंने चाटिब आ मु तुम बांड को चाटिबी बढ़े भल की चाटिबी है कि जीवन रे एमतीका सुख कौटी तुमको मिल न मु जो भाया सुख देवी किंतु मते संतुष्ट करिया पड़ो। तुम भाईंकर तो छुटिया बांडटे तुमर बड़ कि छोट? मोर तो पूरा दी चाखेंडे माने चाखेंडे ऊपर। बाप मो बिया फटेला भाया नहीं कि एत बड़। हाँ सत कह जब कि दब ताल जी। सତରେ देवी पा मु तुमको जब तुम आम घर को आसथिल से आग थरक मुझेठू देखिकी माने कौन कहबी तुमको देखिकी मोर बहुत इच्छा माने तुम बांड आ मो गांडी पछपटू करले छिड़ा ହେଇକି पूरा मापरे अच्छी बुझिला। अच्छा हाँ ଏବେ କରିଦଉଛ ଫେରେ ଘरକୁ गले मना करबनी तो? बिल्कुल नुहे मना कहीं करी। ହେଲା କି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି କରିବ ମାନେ ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ତମେ କେବଳ ବାହାର କରିଦେଇକି ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ବିଛଣା ଉପରେ ପଡିଯିବନି। ନାଇଁ ତ ପୁରା ଗେଁ ଗେମ୍ ଏମିତି ଗେଁବି ପୁରା ବିଆ ଫଟା ଗେଁବି ଆଉ। ଏଇଭଳିଆ ଘିଆ ଦରକାର ଯାହା ମାନେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବାଳ ବଇତା ପାଇଛି ଜମାରୁ ଘେଉନି ସେଇ 12ଟା ବେଳେ ଆଉଛି ଯେ ଖାଲି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଖାଇ ଦେଇକି ଟୁଙ୍କାଏ ଖାଲି ପେଣ୍ଟ ଖୋଲ ମାନେ ଖୋଲିଦବ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇକି ଶୁଅ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ମାନେ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତିକା ଖୋଜୁଥିଲି ଯାହା ହଉ ତମକୁ ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇଦେଲେ। ହଉ ଖାଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିବ ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗଲେ ମୋତେ ଗିଆକୁ ଦେବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦି ଦିନ ମୁଁ ଭିତରେ ତମ ଯଦି ହବ ଯିବି। ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ରଖୁଛି ଭାଉଜ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।